नदिया जिले के शांतिपुर में स्थित प्रसिद्ध जवारदार साड़ी सेंटर ने अपनी पारंपरिक तांत शिल्प को नया रूप देने की दिशा में एक अनोखा कदम उठाया। कंपनी ने अपने आगामी ब्रांच उद्घाटन के लिए एक छोटा हथकरघा शॉपीस के रूप में तैयार किया है, जिसे 30 तारीख को कांचरापाड़ा के एक शॉपिंग मॉल में प्रदर्शित किया जाएगा। इस शॉपीस का उद्देश्य है शांतिपुर की ऐतिहासिक तांत शिल्प को जीवंत रूप में दर्शाना और ग्राहकों को तांत साड़ियों की बुनाई प्रक्रिया से रूबरू कराना। हालांकि इस पहल को लेकर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक जानकारी फैलाई गई, जिसमें कहा गया कि तांत दिल्ली के किसी म्यूजियम में सरकारी योजना के अंतर्गत बनाया गया है। इन अफवाहों पर जवाबदार साड़ी सेंटर ने कड़ा खंडन किया है। प्रतिनिधि सौरभ प्रमाणिक ने स्पष्ट किया कि शॉपीस पूरी तरह से हमारे व्यवसायिक प्रयास का हिस्सा है और किसी सरकारी योजना से इसका कोई संबंध नहीं है। वहीं इस तांत के निर्माता अबू सलाम शेख ने कहा, शुरुआत में हमें लगा था कि ये तांत बाहर कहीं भेजा जाएगा, लेकिन अब साफ है कि ये ब्रांच में ही शॉपीस बनेगा। ये छोटा तांत दिखने में भले ही सजावटी हो, लेकिन इसमें असली धागा बुनना भी संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें पूर्णतः झूठी और भ्रामक है। जनसेतु न्यूज की ओर से अपील, ऐसी कलात्मक विरासतों को गलत अफवाहों से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सच को जानिए और साझा कीजिए। 10 দিন লেগেছে তৈরি করতে। এর আগেও কি এরকম ছোট তাঁত বানিয়েছেন? এর আগেও ছোট তৈরি করেছি। ফুলিয়া থেকে লোক এসে নিয়ে গেছে। আচ্ছা, বানিয়ে দিয়েছিল। এটা পুরোটাই তো তাঁতের? হ্যাঁ, কাঠের। দোকানটা পুরো তাঁতে, হাত তাঁতের কারখানা এটা। এখন কাজ না থাকাতে এখন আমি অন্য কাজে, মানে খাট ফাট আলমারি বা পাল্লুমের কাজও করা। মানে বাবাও কি নাম বাবা? বাবা বাড়ি ছুতো। আচ্ছা, তো উনি থাকাকালীন তখন তাঁতের রমরমা বাজাচ্ছিল? তখন রমরমা বাজাচ্ছিল, আমার হাতে পড়ে মানে কমে গেছিল। এবার আমার একটা কাজ শেখার পরে মানে বাজারটা খারাপ হয়। এবার তারপরে বাজার খারাপ হওয়ার পরে এরা মানে ফুলিয়া থেকেও ছোট তাঁত তৈরি করে নিয়ে গেছে। তার থেকে বাক্স, মানে 18 ইঞ্চি ছোট এটুকুনিও বাক্স তাঁত তৈরি করে নিয়ে গেছে ফুলিয়া থেকে। এবার এটা দিয়েছিল, মানে এগুলো তো মডেল ছিল। আর এটা কি আপনি এটা বানালে বোনাও যাবে? হ্যাঁ, এটা বোনাও যাবে। বুনিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি বুটি তুলে। আচ্ছা, ঠিক আছে, কাপড় বুনিয়ে বুটি তুলে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এর ফলে কি মনে হচ্ছে যদি কোথাও থাকে, হ্যাঁ, তাহলে সেটা কি আরো তাঁতিদের আগ্রহ বাড়বে? এটা যদি চালু হয় আমাদের পক্ষে খুবই ভালো হয়। শান্তিপুরের লোক করে খেতে পারবে, এটাই করে তো খেত মানুষ। আমরাও চাইছি যে এটা যদি হয় ভালো। তো এক্ষেত্রে যে সামাজিক মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে দিল্লিতে যাবে বা কিছু, আপনি বলেছেন হয়তো? হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম, কিন্তু দিল্লিতে যাচ্ছে না, ওই জর্দা সেন্টারে যাবে। জর্দা শাড়ি সেন্টার ওরা নিয়েছে? নিয়ে ওরা কোথায় পাঠাবে? হ্যাঁ, ওরা ওই কাঁচরাপাড়ায় মানে একটা শপিং মল করছে, সেখানে। আচ্ছা, তো এই শাড়ির দোকানে এই ধরনের তাঁতের যদি 100 পিস থাকে, তাহলে কি মনে হচ্ছে তাঁতের শাড়ির প্রতি আরো মানুষের আগ্রহ বাড়বে, ভালো হবে এটা জিনিসটা। তো ইদানিং আপনি তাঁত, যেটা কাঠের তাঁত, এর আগে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে আলোড়ন পড়েছে যে তাঁত নিয়ে, এবং এত ছোট তাঁত, সেখানে লোহার যন্ত্রাংশ পর্যন্ত কিছু নেই, সবটাই কাঠের, এবং প্রকৃতপক্ষে বোনাও যাচ্ছে। কিন্তু মুশকিলটা হলো সামাজিক মাধ্যমে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দিল্লিতে যাচ্ছে এটা, এবং সরকারি তত্ত্বাবধানে নাকি এগুলো তৈরি হয়েছে। এবার কিছু মানুষ এটাকে লটাচ্ছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে দিল্লিতে যাচ্ছে, কিন্তু আদৌ এটা দিল্লিতে যাচ্ছে না। এটা আমরা জর্দা শাড়ি হাউসের পক্ষ থেকে এটা আমাদের বানানো হয়েছে। আর এটার বানানোর একটাই উদ্দেশ্য,